Meron mo na akong iyong cellphone. Dali, tuturo kita ng iPhone na. Ay, tunay nga, akin na. Dali, isa lang. Pera mo sa akin. Dali ha. Yan. Kita ga? Yan. Language and region. Tapos add language na. Hindi nga, tunay nga. Oh. Yan ha. Paano ko makabasa yung Chinese? Live, ticket live hack. Oh. Oh. Oh, ticket nga. Paano mo Hindi ka yan, oh. Kundi isa-isa. Hindi agad malolo. Ba't yan hindi mo naman magagamit? Hey Siri. Yeah. Tiga nga natin. Hey Siri. Ano gumana si Siri? Hey Siri. Fake! Fake! Defective! I-search mo na yan. Oh, nakakapag-type ka naman eh. Oh. Language. Oh. Yan oh. Oh. Yan, pindutin mo. Yung tang. Hindi rin. Hindi mo Yan nga ang hack para hindi agad malobat. Patay sa akin na cellphone. Hindi. Oh, di ka When will it end? All the enjoyment. Hey Google. Iyo. Hey Google. Hey Siri. Di ka na-type mo na kanina ko English. Meow, 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 meow. O tayo, ayos na. Tigad. Tigad. Ba, na-English ka eh. Good job!